Signal tayo. When you're ready, signal. Signal lang You tayo, know, may ah. mga hindi talaga tayo nasasabi. Ito yung signal, ha? Yung thumbs up. When you're ready. Oh, ito ready. When you're ready. Again, meron po sa side yung mga boxes. Kung may mga gifts po kayo, para sa mini-drop na lang po natin sa pag-akit sa stage. I think nasa ating left side ang pag-akyat sa ating mga box, then exit doon sa kabilang side. Dire-diretso. I think talaga nila yung gamit nila. Oo. Dire-diretso exit. Para sa mga ibang blooms naman, kung gusto ng Beanie merch or Beanie Cosmetics, you guys can now claim it over there. When you're ready. The right side, gusto nyo yun. Okay, na-approve tayo. Ready na. Signal kayo. Signal. When you're ready. Ah. Okay. Okay, Okay. okay. Yes. First group of 8. Gusto ko yung naka-red na halos labs. Okay, okay. Ready? Nabilin natin yan. Ready. 1, 2, 3. Okay, one more. 1, 2, 3. Thank you. Maraming salamat. Alright. Groups. Next. Okay, Next pa-execute group. muna natin para dire-diretso tayo. Ayan. Again, kung may mga gifts, lagay na lang po natin sa ating boxes. Makakarating po yan sa ating mga girls. Okay. Ready? Wait na po. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Ang ganda nun. Thank you. Thank you po. Salamat. Yan. Gusto ko to. Tuloy-tuloy tayo. Iba nga. Pag may gifts po, lagay na lang po sa box. Thank you. Alright, next group. Okay. Ready? 1, 2, 3. Okay, one more. 1, 2, 3. Ganda nun. Thank you. Okay, next up po. Ganda nun. Ganda nun. Hindi ako ng kopya. Okay, diretso na po tayo. Sige, palagay na lang po yan. Marilisin po yan ating mga girl. Ito po yung kukunin. Emmy. Okay. Ready? Okay, ready na po. 1, 2, 3. One more. 1, 2. Ganda rin nun. Okay, wait lang po. Maraming salamat ulit sa ating Lucky 88. Ating many global members, maraming salamat sa inyo. Kung hindi pa kayo na-member, Okay, after this, nakikinig, mag-ready lang ang Star Music Cabin. And then photo, and then tayo. Okay. Robinsons, before us. Okay. Okay, sige, palampasin muna natin, and then photo tayo. Okay. Okay. Ready tayo. Tingin po tayo dito in 3, 2, 1. Ganda nun, isa pa. Isa pa. 1, 2, 3. Okay, ganda nun. Ganda nun, Malo. Yes. Ganda nun. Ganda ko. Next. Okay. Okay, 1, 2, 3. Sa side. One more. 1, 2,
three. Super ganda nun. Ganda? Ganon. Ganda nun. Okay, panapasin lang natin. Alright, next group. Ready? One, two, three. Isa pa. Ganda nun. One, two. Ay, ganda nun. Ganda. Thank you po. Ganon. Okay. Ready? Okay. Okay. Post na po tayo. Ready? One, two, three. One more. Ganda nun. Sobra yun. Ganda. Isa pa. Okay na yun. Okay na yun. Nakatatlo na nga yung shot eh. Hindi nga kami nagtutugma nito. Sa bilang. Sige, mapaus ka. Okay. Ready? Okay, ate, lapit ka ng konti. One, two, three. Ganda. Kuya, ikaw na lang inaantay. One, two, three. Ay, ganda nun. Thank you. Approve yun. Approve? Approve ba yan? Approve yun. Approve. Ganda yun. Okay pa ba kayo, Robinson Manila? Okay, smile tayo. Ate. Sorry. Okay, one, two, three. One more. One, two, three. Ganda. Thank you. Okay, start by Dito namin nagsasarve tayo natin yung ang ating mga... Yes, thank you sa mga gifts. Again, kung may mga gifts kayo, palagay na lang po sa boxes. Next group. Okay. Okay, pause muna po tayo. In 3, 2, 1. Ganda, isa pa. 1, 2, 2, 3. Ganda nun. Ganda nun. Sobra yun. Thank you. Okay, this last batch, last 3. Last batch. Last na to. I don't know. Last na po ba to? Cute. Thank you. Okay, 1, Ano daw? 2. Parang iba-iba din yung sinasabi nyo, no? Hindi ko naiintindihan. Okay, I think we're good. Star Music Family. Robinsons muna. Okay, Robinsons muna. Robinson. Robinson family. Robinson. Robinsons? Robinsons. Family, thank you so Andyan na, andyan na, much. andyan na. Andyan na. Robinson? Family. Yan ang tingin natin. Thank you po. Okay, dito daw po. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Ganda. Ganda nun. Next match po tayo sa Robinson. Please, pila na po. Sorry po, Robinson. Ano ba yun? Papaalisin.
pinagalitan nyo. O, di napagalitan ako. Charis, last batch. Tayo gabay lamang. Ayan, next ganap ha. Pwede po sa floor. Pwede po sa Ito floor. sa harap. Pwede po sa marine floor. Yung iba po, pwede po dito. Pwede po dito yung iba. Ayan, pwede po. Sige, kung may makakaupo-upo po. Okay, ready po. In 3, 2, 1. One more. 1, 2, 3. Thank you. Jeremy, of course. Ikaw naman, photo. And Pwede ka then, magpa-picture. Jeremy, then Milo. Ganun lang naman yun mo. Then Milo, Jeremy. That's it. Then Star Music Family. And then lahat ng mga, of course, behind this. Go, Jeremy. Dito muna ako. Go, Jeremy. Yes, after. Jeremy muna. Jeremy. And then Milo na yan. Milo na yan eh. Then Milo, Oh, Jeremy. Milo. Okay. Ready, 1, 2. Ganda nun. Yes, and of course, Star Music Family behind this. Of course, ganap. Tara na po. Akita po tayo dito sa Yes, stage. yung Music Family. Star Music. Music Family. Ito kayo dito. Sino pa nga habol? McCoy, Sir McCoy. The Freshness. McCoy, Sir McCoy. Sir McCoy. Sir McCoy. Sir McCoy. Sir McCoy. McCoy. Sir McCoy. McCoy. Sir McCoy. McCoy, McCoy. McCoy. Are you ready? Ready? Ready, Wala one, pala. two, Wala pa pala. ready, one, ready, 1, 2, 3. Ganda nun. Ganda nun. Ganda rin nun. Thank you. Thank you. Congratulations. Congratulations, everybody. Maraming salamat na Robinsons Manila. Thank you, guys. Thank you. This is Milo. Thank you, everyone. Ganda nun. Thank you, everyone. Ingat tayo pa uwi. Happy Mother's Salamat, Robinsons Manila. See you guys. Blues, maraming salamat. Unang kilig